An santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han katluan kag duha nga semana han ordinaryo nga liturhiya han simbahan Katolika. Kinuha ti dahan ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas kapitulo 17 bersikulo 2 kag 6 tubtuban 3 kag 7. Sugadhan nahitabo han panahon ni Noe. Amo man an mahinanabo kun umabot na an anak han tao. Nagpadayon an nga tanan hinpag pinangaon, pag ininom, pag arag sawa an kalalakinan ug kababayen-an nga dahan adlaw han pagsulod han ni Noe han arka ngan inabot an lunok nga amo an nakamatay haira nga tanan. Masusugad liwat ini ang panahon ni Lot, nagpadayon ang nga tanan han pagpinangaon o pag-ininom, pagpinamalit ngan pinanbaligya, pinananom ngan pagpinanmalay, hadlaw han pagawas ni Lot sa Sodoma, inuratin kalayo o asupri tikang halangit, nga amuan nakamatay han ira nga tanan. Amo liwat ini ang mahinanabo han pagpadayag han anak han tao. At tung adlaw, anaad tuha atop han irabalay, kinahanglan diri lumusad, hin pagkuha han iya mga garamiton, nga naad tuha sakub han iya balay. Sugad man, kinahanglan diri umuli ha balay, anaad tuha uma. Inumdumi niyo ang asawa ni Lot, an nagtitinguha hin pagtalwa sa niya kalugaringon nga kinabuhi, ini mawawara ha iya. Kundi adton kawad-an han iya kinabuhi, matatalwas. Susumatan ko kamo hitong nga gabi, makaturog induha katawo, hausa nga higdaan, kukuhaunan usa, ngan ibibilin an ikaduha. Magbubulig hin paggiling, induha nga babay, kukuhaunan usa, nga nibibilin an ikaduha. Nagpakyanan mga tinunan ha iya, din yan man Ginoo. Nagbato ni Jesus, magtitirok an mga agila, kunhain an mga patay nga lawas. An maupay nga sumatan aton dayon nga katalawasan, paghimayaon ka Ginoo. Yan ang mga adlaw aton nakikita, inaabat, in makaramdok, makangingirhat nga mga panhitabo, didahan aton mga kausa ang kinabuhi, ha iba-iba nga lugar, din hiya Pilipinas, tungudhan makaharadlok nga mga nanihitabo, pinaagihan linog, pinaagihan mga bagyo. Salamat sa Diyos, tinagan kita hinigayon, hin pakapamurubuot kay waray kita agi hini nga magpakaharadlok nga mga kalamidades. Pero para haakon, usay ni nga higayon basi kita makapag-ino-ino, makapanhuna-huna. Hin mga butang nga angay naton tagan hin importansya, didahan aton kinabuhi. Ansyahan, kalawit daw, linabay nga mga tuig, kita permigin agian hin mga makaharadlok ng mga panhitabok didahan aton kalilbungan tungod hin damo nga rasones an kinabuhi ang tao na depende gud han iya pagig-usahan ig kasi tao sugad man pakig-usahan aton kalilbungan sinisiring ini nga pagrespetar han mga tinuha han Diyos base natin gamiton hin maupay hin tama nga panggamit para han aton kaupayan ug para han kaupayan han kadam-an nga mga tao. May da mga nanihitabo didahit aton probinsya labi na gud an paggamit han mga
kaupayan nga hataghang Ginoo aton pinaagihan mga mina. Pero ini nga tanan angay naton paghuna-hunaon kung nakakaupay ini aton o kung nakakaupay la hinpira nga mga tao nga lumalabay ang paghatag hairahin kaupayan o karikuhan. Ang kadaman nga mga tao naabathan mga panhitabo nga naghahatag hin kakurian pagkatapos hin mga kalamidades. Sugadhan nakita naton hanli na bay nga mga simana didto naton anyaw nga isla ha Cebu, an aton nga mga anyaw nga mga isla ha Catanduanes, sugad man didto norte han Luzon. Ini mga panagna nga makikita naton pinaagihan aton pagtan-aw naton kalawgaringon. Sanglit mga kasangkayan ko kang Kristo, ini para haakon isa nga pagpahinumdum ha aton. Hin pagpasalamat permihan Ginoo, handamo nga mga karikuhan nga hatag ha aton. Nga angay naton tagan hin importansya, pero pagmayuyuon o gamiton han kasadangan nga kaupayan para han nga tanan. Hanli na bay nga mga simana, salamat sa Diyos, natalwas kita. May dagad mga nahibangan han ira mga balay, labi na gud dito han mga isla hahumonhon. Sugad man dito han usa nga isla nga aton liwat ginhuna-hunaan nga parte han aton probinsya. Nga angay naton buligan ang mga tao tungod han kay Korean nga ira gin ahabat o ira kinikita didahan ira kinabuhi. Didahin nga mga adlaw nga aada kitahan panahon nga haros matangpos na ang tuig ordinaryo han liturhiya han singbahan nga magsasalinurog kita han fiesta han pagkahadi ni Jesus han masunod nga simana. Kita ata daw ano gud ang karegsignon han paghadi ni Jesus didan aton kinabuhi. Kunini nga paghadi aton kinikita nga pamaagi base an iya tuddo ug mando han paghigugma ing kasaraw maging okasyon para humigugma kita han aton kalilbungan. Sugad man han aton mga mulupyo nga kausa didan aton kinabuhi. Labi na gud didahin aton probinsya. Sugad man ang aton mga anyaw nga mga isla habugos nga Pilipinas. Mga kasangkayan, ini nga tuddo ha aton ni San Lucas, angay kunta maghatag ha aton hin pagpukaw. Nga ang kinabuhi han tao waray naton angay huna-hunaon nga aton ginkukontrolar. Pero ang Diyos la ang maaram kung ano ang mahitatabo aton. Sanglit angay kita ang andam, permi. Angay kita andam, himpagtapo, hining aton Ginoo Jesucristo, kamaabutin na natin kinabuhi, han adlaw, o gabi, o hampanahon, nga diri kita naguhuna-huna, pero angay natin pag-andaman. Maupay nga adlaw, haiyo nga tanan.